differences. Entonces, les voy a poner el audio. Unit 5, Expanding Your Horizons. Page 30, Exercise 1, Perspectives. Challenges of Living Abroad. Part A. Listen to people talk about moving to a foreign country. Check the concerns you think you would share. One thing that I'd really miss is hanging out with my friends. Something that I'd be worried about is the local food. I'm a picky eater. Getting used to a different culture might be difficult at first. I'd be worried about not knowing how to get around in a new city. The people that I'd miss the most are my parents. We're very close. Not knowing the local customs is something I'd be concerned about. I'd be nervous about getting sick and not knowing how to explain my symptoms. Communicating in a foreign language could be a challenge. Okay. So, let's check. Okay. Rate each concern from 1, not worried at all, to 5, really worried. What would be your biggest concern and why? So, I'm gonna ask you, les voy a preguntar. Zaira, what would be your biggest concern? ¿Cuál sería tu preocupación más grande? Maybe I'll be nervous about getting sick and now not knowing how to explain my symptoms. Okay, very good. Jesus, what would be your biggest concern and why? I think I'd be worried about not knowing how to get around in a new city. Good. Eric, perdón, Eric, Iván, what would be your biggest concern? Okay, good. Medardo, what would be your biggest concern and why? Perdón, tenía el micro apagado. Don't worry. What would be your biggest concern and why? The list and book. I'm sorry, what? De la lista que está en el libro. Yes, but you have to say it. Getting used to a different culture might be difficult at first. Okay, very good. Jeremy, what would be your biggest concern and why? And yes, sometimes I will be worried about is the local food. I'm picky headed. Very good. I'm picky eater. Muy bien. ¿Alguien me falta? Andy.
What would be your biggest concern? Maybe communicating in a foreign language could be a challenge. Good. Ok. ¿Me falta alguien? Jesús, ¿ya pasaste? Yes. Ok. ¿Zaira también? Yes. Ah, ok. Bien. Now, let's go to the word power. Mixed feelings. These words are used to describe how people sometimes feel when they live in a foreign country, which are positive, which are negative, grade P or N. Okay, let's check. Anxious. Is that a positive feeling or a negative feeling? Anxious. How do you say? Negative. Yes, it's negative. Eric, ¿sí se pudo? Ah, muy bien. Ay, qué bueno que me dices. Comfortable. Positive. Very good. That's a positive. Confident. Positive. Curious. Positive. Depressed. Negative. Good. Negative. Embarrassed. Negative. Enthusiastic. Positive. Excited. Mm, Positive. Fascinated. Positive. Okay, homesick. ¿Qué es eso, teacher? Homesick is when you miss your Homesick. house, Ajá. when you miss your family, and for example, your room. Ajá. That's homesick. When you miss your town, your family, your house, your bedroom. That's homesick. Uh, Negative. Negative. Okay, good. Insecure. Negative. Mhm. Nervous. Ay, no, negativo. Ay, perdón. Negative. Uncertain. Negative. Hmm. And uncomfortable. Negative. Worried. Negative. Okay, muy bien. So, do you have a problem with the meaning of this vocabulary? Or it's everything okay? Me. Anxious. Anxious? Ajá. Ansioso. Ah, ok. ¿Que alguien más? Okay. Okay, group work. Tell your bueno, esto lo vamos a saltar, vamos directo al grammar, ¿ok?
Noun phrases containing relative clauses. Something that I'd be worried about is the local food. One thing that I really miss is hanging out with my friends. The people who or that I'd miss the most are my parents. Ok, primero vamos a checar esta oración y esta de acá. Podemos, digamos, acomodarlas de dos formas diferentes. There's two different ways to set your phrases or your sentences. For example, we have something that I'd be worried about. Algo por lo que estaría muy preocupada o preocupado is the local food. And we also have this relative clauses that says the local food is something that I'd be worried about. Únicamente estamos jugando, digamos, con el noun phrases, ¿ok? Con esto, el noun. Podemos colocarlo hasta el final de la oración o al principio de la oración. ¿Notan la diferencia entre estas dos oraciones? ¿En Spanish Yes. o en English? En Spanish, okay. En la primera, o sea, teniendo yo mi libro del lado izquierdo, empieza con el something. Y de mi mano derecha empieza the local food is sometimes I'd be worried about. Como que cambia el orden. Exactamente. Lo único que vamos a hacer es cambiar el orden de las frases. Vamos con tener una relative clauses, una parte de la oración relativa y la otra una noun phrases. ¿Cómo vamos a localizar el noun phrases? Esto, the local food, hanging out with my friends, my parents. Estos son los noun phrases. Los noun phrases son estas frases que contienen a un objeto o una persona. En este caso tenemos local food, my friends, my parents. Estos son los noun phrases. These are the noun phrases. Now, this is a relative clause, una oración relativa. O sea, algo que no ha pasado, pero que si sucediera, a mí me dolería mucho, me preocuparía mucho, extrañaría mucho. Entonces, pero una relative clause es algo que todavía no sucede, pero podría suceder relativamente. Entonces, ¿pueden ver el jam que les tengo aquí al lado? Sí. Yes. So, the first sentence is something that I'd be worried about. Something Ok, vamos a desarmar, digamos, esta oración. Ok. This part. It's something I would be really worried about. So this I'd, it's actually I would be really worried. Es algo que podría, would, podría. Entonces, ¿qué significa? Que no ha sucedido, pero que en caso de que sucediera sería algo que me causaría algo, ¿sale? Entonces,
Something I'd be really worried about. Let's think you are living in Japan next year. You are going to Japan to work for the next 5 years. Se van a ir a Japón por los siguientes 5 años. What would be your concerns? Let's use first something I'd be really worried about. Okay, let's think about it. Vamos a pensar en eso. Jeremy, something you'd be really worried about if you go to Japan. Okay. This is my concern. I'm moving to Japan next year to work. Something I'd be really worried about is, ahora sí, Jeremy. Jesús. Solamente le digo como, por ejemplo, about is speak other language. Speak another language. Muy bien. Speaking another language. Speaking another language. Ok, muy bien. Zaira, give me another concern. Something that I'd be really worried about is... The local food is candy. The local food? Is... Podemos... Oh, ¿cómo es? ¿Cómo? O sea, que es dulce, no picosa, sino dulce. Is that... Ok, aquí en este sí le vamos a tener que poner that. That the local food is sweet. La comida local es dulce. Andrea, give me your concern if you move to Japan next year to work. Okay, Eric. Okay, can you repeat again? Uh-huh. Very good. Okay. Ahí creo que yo le cambiaría por cultural shock. Pero está bien, en general está muy bien. Medardo? Sí. Yes. What would be your concern or something that you'd be really worried about? Que me robaron la que tenía. Don't worry. Think about another, please.
nervous. I nervous about the difficult um, city. About, okay. Something that I'd be really worried about is mm, that the city that it is a difficult city. Okay. Something I'd be really worried about is that it is a difficult city, que es una ciudad muy complicada. Ok. Si notan, se parece bastante todas sus oraciones a esta primera oración, ¿cierto? Ok. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar la noun phrase. Ok. Aquí está nuestra noun phrase. It is a difficult city. Cultural shock with Latin America. The food is sweet. The local food is sweet. Speaking another language. Ahora, vamos a cambiar esta misma oración a esta otra forma, comenzando con la noun phrase. ¿Cómo quedaría la primera? Speaking another language. Something is something it I'd I'd be really be worried about. Speaking another language is something I'd be really worried about. Okay? The second sentence, please. Zaira. The local food The local food. is sweet. Ahí vamos a dejarlo, yo creo que también acá arriba, como solo local food. Ok. O sea, es que sí lo podemos hacer, pero está demasiado larga. Entonces, vamos a dejarlo como en algo muy sencillo. Y les explico más o menos por qué en clase, pero en sí es porque se queda muy larga. Ok, the local food. Something I'd be really worried about. Very good. The local food is something I'd be really worried about. Perfect. Eric. Perfect. Cultural shock with Latin America is something I'd be really worried about. Perfecto. The last one. Medardo. Ok, Andy. Ay, sorry, teacher, es que mi computadora ya es viejita y ya no me acuerdo.
Oh, don't worry. Hice chica la pantalla. ¿Cuál va? The last one, please. Ah, a ver, entonces sería different city. How? Ah, Okay. A difficult city. something. Is something. No, recuerden todos, porque esto lo he notado en todos, que rara vez me dicen el is. A difficult city is something. Is. Ujú. Is. Is something is. Is. Be really. Sí, vamos con esta que tiene arriba, ¿verdad? La de something world. Is something I'd be really worried Be really worried about. about. Ahí pregunta. Después de lo que nosotros dijimos, ¿lleva el is? Después de el noun phrase. After the noun Ya. phrase. Here's the noun phrase. Aquí. A difficult city. Cultural shock with Latin America. Ya. The local food. Speaking another language. This is your noun phrase. And this part, after the is your relative phrase. Ok. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? Yes. Ok. Ok. También tenemos one thing I'd really miss. Algo que yo realmente extrañaría. One thing that I'd really miss. Pueden usar that o no y no hay ningún problema. One thing I'd really miss. One thing that I'd really miss. Cualquiera de las dos está bien. Vamos entonces con one thing. ¿Puedo borrar esto? Ya lo borré. Ok. One thing that I'd really miss. No olviden poner el I'd, chicos, por favor, porque solemos olvidar esos detallitos. One thing that I really miss, y a ver qué dice el libro, is hanging out. Siempre que vayan a poner alguna actividad, la van a poner en gerundio, ¿ok? Hanging. Aquí tenemos hanging. Teacher. And one thing, think that. Ahí sí va a fuerzas el that, o también es si queremos, si no queremos. También es opcional. It is optional. Ok. Okay. Now, something that I'd really miss if I'm moving to Japan next year. Andy, are you there? Yes. Okay. One thing that you'd really miss if you move to Japan. Maybe the food, Mexican. Okay, the Mexican food. Okay. Is the Mexican food. Muy bien. Very good, thank you. Jeremy, are you there? Yes. Okay. One thing that you really miss. My family. Okay.
One thing that I'd really miss is is my family. Thank you. Jesus, one thing you'd really miss if you leave your home and you go to live to Japan. One thing that I really miss is going out with my friends. Hmm. Okay. Going out with my friends. Okay. Eric. Okay, very good. Playing, I sería playing with my PlayStation. Is playing with my PlayStation. Good. ¿Quién me falta? ¿Zaira? Um, One thing that I really miss is is my friends. Ah, no, ya está. My family and friends, going out with my friends. Do you have pets? Is my culture. Okay, is my culture. That's amazing. My culture. Perfect. Medardo, one thing that you really miss if you move to Japan. The tradition michoacana, Mm, is my culture, my traditions. Okay, is Michoacán tradition. tradition, traditions. Muy bien. Okay, this is one way. Can we move it to another way? Can we change it like this? Let's try it. Okay, who was number one? Mexican food. Fue Andy, ¿verdad? Okay, Andy, change it, please. Um, the Mexican food is one thing that I really miss. That I'd really miss. Okay. That I'd really miss. Muy bien. Excelente. Thank you. Who said my family? Jeremy. Jeremy. Change it to to a different way, please. My family is one thing that will really miss. My family is something that I'd really miss. Excelente. Okay, it's one thing. Okay, very good. Mm, who was next? Going out with my friends? Jesus. Going out with my friends is one thing that I really miss. Going out
with my friends is one thing I'd really miss. Very good. Hey, who's next? Playing with my PlayStation. That was Eric. Okay, Eric. Is one thing I'd really miss. Perfect. Thank you. My culture. Zaira. My culture is one thing I really miss. Uh-huh. Um, Medardo. Uh, Michoacan tradition is one thing that it really means. Ok, ahí vamos a hacer un cambio. Ajá. No, olvídenlo. Es que estoy viendo que sería traditions está en plural, pero vamos a dejarlo como las tradiciones mexicanas o michoacanas, perdón, pero no especificando que son varias. No sé si me explico. The tradition. Uh-huh. Ah, Ok, entonces Michoacan's traditions es something, es one thing, perdón. I'd really miss. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? and tradition. ah, Quitamos la S. Tradition. Yes, we can. Okay. Ok. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Yes. Good. Okay, let's go to the people who or that I'd miss the most. Ok, chequen muy bien esta parte, porque estamos hablando sobre personas. Aquí hablamos de algo que nos preocuparía muchísimo. One thing that would be really worried about. One thing that I'd really miss. Algo que yo realmente extrañaría. Las personas, the people who or that I'd miss the most. Como aquí estamos hablando de personas, sí o sí vamos a hablar de who. The people who or that I'd miss the most. Entonces, let's think about the people you would miss. Who would you miss? Okay. The people that I'd miss the most is or are my parents. Okay. Zaira, the people who or that you would miss the most. How do you say like cálidos? ¿Cómo? ¿Cómo se dice como cálidos? O sea, como que, como aquí pues como que te saludan y así. Oh, ya. Pero esas son como características que extrañarías, pero más bien estamos hablando directamente de las personas que tú extrañarías más. Ah, ok. So, my parents
Okay. Are my parents. Perfect. Okay. Same question to you, Jeremy. Are my friends? Okay. Are my friends? Good. Jesús. Are my sisters? Eric. Ok, en este caso es solamente una persona, ¿verdad? Ok. The person, ahí sería, a ver, déjame te lo cambio. The person who I'd miss the most is my grandma. The person who I'd miss the most is my grandma. ¿Por qué? Porque solamente estamos hablando de una persona, ¿ok? Si fuera más de una persona, pues entonces utilizaríamos people y are. ¿Entendido? Andy. ¿También entrarían las mascotas? Yes, totally. Entonces sería the people who I meet the most are my pets. Ok. Ahí yo te sugeriría, porque como no son personas, the ones that I'd miss the most are my pets. Así. The ones. A los que más extrañaría serían a mis perros. Medardo. Yes. Your sentence, please. Are my parents? ¿Cómo se diría tú? Y también digo. Two. Are my parents too? All my family. Entonces lo cambiaríamos por all my family too. Ese ya. tú va al final. Ok. Okay, the people that I miss the most are my parents and all my family too. Pero acuérdate que lo vamos a cambiar. Entonces yo te sugeriría, dejémoslo en familia. Are my family. Okay. Mientras más corta sea tu oración, más fácil va a ser hacer cambios. Ok. Muy bien. Now let's change it. Number one, the people that I'd miss the most are my parents. ¿De quién es esa pregunta? Perdón, esa oración. Mía. Ok, Zaira. Ay, te pasé 2 veces. My parents. My parents, the people who I miss the most.
Ok, a ver, revísala. ¿Te hace falta algo por ahí? Yes. ¿Qué? My parents are. Very good. Are the people who I miss the most. Muy bien. Ok, ¿de quién es my friends? My friends are the people who I miss the most. Ok, my parents are the people who I'd miss the most. Very good. My sisters. My sisters are the people who I miss the most. Very good. Ok, grandma. Very good. And one last one. De... Vamos a saltarnos, o quieren hacer el de pets también. ¿Lo quieres hacer, Zaira? Como sea. Ok, a ver. My pets. My pets are the people, The ones. the ones that I miss the most. Very good. That I'd miss the most. Por último, my family. My family are the people who I miss the most. Very good. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Teacher, Yes. ah, ahí para copiar, saca una foto y después pasarlo. ¿Cómo? Gracias. Thank you. Es que le iba a tomar una foto a los ejemplos. Ok, ok. Chicos, ¿tienen alguna duda? No. No, está sencillo el tema, ¿no? Creo. Yes. Ok. ¿Revisamos el siguiente tema en otro link o ya preferirían irse y vemos el segundo grammar en clase? ¿Usted qué nos sugiere? Yo sugeriría ver el link perdón, ver el otro grammar en otro link, pero también no sé qué tan cansados estén. El otro es también similar, teacher. ¿Es más sencillo o es más complicado? A ver, vamos a revisarlo. Es que ya nos quedan 5 minutos de esta llamada. Expectations solamente son como expresiones. When you visit someone, it's the custom to bring a small gift. When you visit someone, you aren't supposed to arrive early.
Pues yo digo que lo podríamos ver el sábado, pero no sé cómo digan los demás. Ok, ya tenemos uno el sábado. ¿Los demás? Yo pues yo me adapto a lo que diga la mayoría. Por mí no hay problema si se ve ahorita o si se ve el sábado. Ok, Eric. Ok. Andy. Pues yo diría que el sábado estaría bien. Si no es muy complicado, pues lo veríamos pronto. Yo tampoco creo que sea muy complicado. En realidad son como expectativas. Jesús. Pues el sábado, como dice Andrea, si no está muy difícil, el sábado lo hacemos rápido. Ok, Jeremy. Pues el sábado también. Ok, está muy bien. Pues sí, en realidad no es complicado, es solamente expectations y ya. De todos modos, no sé si pudieran compartir captura de pantalla del segundo grammar, o sea, como primer grammar y segundo grammar. En el grupo, porfis. Y ya sería todo por el día de hoy. ¿Les quedaron algunas dudas sobre el primer grammar? ¿Estuvo difícil o fácil? O más o menos. Pues más fácil que los anteriores, yo sí lo percibí. Sí, yo igual. Ok, entonces hasta aquí le dejamos el día de hoy. Eric, te agradecería muchísimo. Primero, gracias por grabar la clase. Segunda, te agradecería muchísimo todavía más si pudieras, por favor, compartir el video, ya sea en Drive o algún link, con tus compañeros en el grupo. Excelente. Excelente, muchas gracias. Ok. Thank you, teacher. Bueno, nos vemos. Muchas gracias por haber estado, chicos. De verdad les agradezco muchísimo. Estaba muy preocupada. Gracias a usted, teacher. Ok, goodbye. Bye, teacher. Bye, Bye. teacher. Buenas Bye, thank you. noches. Bye.